परिश्रम खाइजाक बतबक दिल्ली और इंगित लांगजाक बनी बागेनो किसार दर जरमदी अंतत जों तिनिया खाना चिनी जे अधिकार चिनी जे मानथाय सांविधानिक जे अधिकार जोङो बुइबाय गायो कोथाय गेल राजा कोथाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन रखनि साव কোথায় গ্রেটার টিপ্রালেন তো দাবিছি চলি তো অঙ্কাই আবক যেখানে কক সবার টিপ্রালেন গ্রেটার টিপ্রালেন কক সারা নাংবা 5 তারিখ মালঞ্চ নিবাসের বক্তব্যের মাধ্যমে দেখা গেল প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা গ্রেটার টিপ্রালেন ভুলে গেলেন বুই তো সানাই ন বুইনি বসানো সানাই আনো সানাই কি নংসে পয়তুমা তোরাং নাই তিনি সুকাই রাগি তমনি পড়ে তিনি তাম খাইমানকা बने बागेनो 3 मास मिया नुगु बीजेपी आईपीएफ टी नेता रक बरक मुख्यमंत्री बाय थांगमालायो मुख्यमंत्री ताम साका आमी तो विधानसभा বলেছিলাম আমি সিবিএসই চেয়ারম্যানকে আমি চিঠি দিয়েছি ফলস চিঠি রিফানো আর চিঠি কোনো অর্থ কই सीबीएसई अब आलादा बोर्ड केंद्र गया टीबीएसई अर्थात त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अब उनकाय राज्य जखन जे कोन इच्छा खाय मानो अब सीबीएसई ने आरो थाङो आरो नि अर्डार माना नांगे तुबुना नांगे अब सुनो थगं मासे जनजाति मोर्चानि नेता रक बीजेपी ने नेता ने बनोको ओ आईपीएफ नि नेता रक थगं रक जाका तंबाइब्ले चीन एलाकानि मंगलबार सहर तंगले कोनो तरिमानबा कोनो तरिमाया सङै मानानो सुनाना नांनाय बरक कबे হবে আপনার চিঠির উত্তর কবে আসবে দিল্লিনি আগরতলা মিনিট সেকেন্ড বিসিং সগই তাবু এত ম বিজ্ঞানী যুগ এত এমন স্ট্রং চিনিক এক মাস পরে উত্তর ফাইজাক ফাইজাক তিনি ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী এক ভাষাও বাংলাও লিখতে পারে ইংরেজিতেও লিখতে পারেনি সামনে আবার তাই যেন খাইছো এটা লিখতে পারতো না সামনে কবে সাইতংবা আব অরণি ও সরকারনি মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বনে কবে সাইতো আম বাকি তিনি বুঝিনা দরকার চিন নেতা লোক চিন তিনি যদি তিনি নি হাই ও সালো বিজেপি নি যত মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নি মন্ত্রী রক আইপিএফ তিনি মন্ত্রী রক जनजाति नेता सिंबाई बाक्सा जुनरा सुकांकाय तिनि बिसिंगनो जुदां थाकाम तिनि नमनो शुधुमात्र थानसा सिंज तंगि मेनि कारणे सिंनो बुइ थुंसौजाक दंगो तिनि राज्य सरकारनि प्राय 42,000 शून्य पद दङ चाकरि तलाइया 25 जना निनि नार्स तलांखाय तिप्रासा खरसा फंखाय एकटा कबरा सारागा अरो जों लामा तुबो और बाजार से तो बुसुक सैना एक लामा रिपेयरिंग खाइना बागै सी बिंजी ने न चिदि सै जोंहा तोर मातुबो एलाका मा गुरिरो लामा चिकन मा खाइरो उयां बायां सप्लाना लामा मा खायो बं इच्छा बायदि बाबो नों जदि सायाकाय किन बरखाय साराय गया बरख साकांकाय তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করে নাও সিপিএম রখায় তুমি দল থেকে বাইর করে দিমু তোমার পদ যে আছে এই পদও থাকতো না হাবো সিমিয়া বড় ভাই বড় নিনি রেবতী সাইদুঙ্গো শুক্লাচরণ তুমি বেশি বাড়ছে শুধু ক্যাবিনেট মন্ত্রী পেছনে ঘুরে নাই বউ সাইকিবা কাতি কঙ্গ মেস কাতি কংসমান যত স্রাই কে খিবন নাই সাইকি বলে বাবা একা তাবুক ত্রিপুরা রাজ্য বাবু আসি সুজাইয়াকো ত্রিপুরা রাজ্য যে অবস্থা দङ শান্তিও क्रৈ কেন্দ্র যেফাং দংফং কেন্দ্র ত্রিপ্রাসার নাইনে বাজে চাইতগই দङ বড় মানা খাयो নিনি ত্রিপ্রাসা থেকে মানা খাयो তিনি পরে সোশ্যাল মিডিয়া নগো মিসিং ওয়াচ্চানো খম কাই ওয়াচ্চানো পোশাক তুষাক রেজাক পাতাল কইনাখাই কমাই সাঙ্গাপু বেতন রিমালিয়া যে চেয়ারম্যান जों से खरकसा जोंखाय ताम साइमान जोंबो स्टेट मिनिस्टारनि समान जारा इएम रक स्टेट मिनिस्टारनि समान कोनो दिनो जों फ्लैग यूज खाइबा जातीय पताका यूज खाइबायबा चिनबा एसको सानायाबले बखायदु जुरखाय सानो टीआरपीसी चेयरमैन दुनिया अनेक बरं खाबले विजय रांखलाप्रो एस्कॉट मानो बतो सरेंडारी फेमस बले बहुत दिल्ली बाई चुक्ति खाइছে एस्कॉट
bota tiap le bina borong no botam khaima nai ekta kok sarakliya ekta kok ma samaya je jatiyo dol khaine ro borok sob somoi no borok ni galu kabang ma jaga tabuk wagri nai pun nai tog nai kintu ang no chakri nai nei onek borok no logi logi buti kya কিন্তু মাইয়া ও অঙ্গনাবাড়ি খালি বড় তো আবো সিউ কাইছে সুরি মানো আসছে কই ন কে তাই ওয়াইছেন তামুই খম খম দুঃখা দে সুং ভাই মাতো আন্তি ইঙ্গি তো মতাবো ইচ্ছে কাগিরি মানো বনি বাগাই আর জনজাতি যারা নেতার বড় কোয়ানো যদি বুবা গ্রামে কেন্দ্র চুক্তি ইঙ্গই যদি আর খরকাম ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী থাকাঙ্কাই ইয়াং দাবি বড়ি কাঙ্কাই আর যেতাও IPF tiba BJP ni menteri rok jotor keseng thangwai nai paiketa abo mo borok kilai mena hobong sobong mukri thangwai ya samni kapala jan tamung no aboni bagina borok khai ani menteri simba rok khang tung tobo kasu mandar nai bubagraba chukti tangdi ota tiprasani hamkrai ni bagi chukti tangdi aro sitong ni borok boni bagai khajan tabute bukjo tini mo andolon magna thangya tini chini andolon log logen Delhi thang soike তিনি নি আন্দোলন নর্থ ইস্ট নি যত রাজ্য নুখা তাবু না ও ডিজিটাল যুগ আর যে আগরতলাও যে কথনাঙ্কা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহানি নগদ বিনি কোয়ার্টার বিনি নগদ যেভাবে চিনি টিএসএনি খাঙ্কা যেভাবে ত্রিপুরা বুড়ো যে তোমার থাকা যেভাবে চিনি বড় বুকা তকা বুড়ি রংনসে সেলা রক সবরে তবরে খাইকা আবো কিন্তু তাউনি ও যুগ ক্যামেরা মাজা গইতো চিনি সেলা রং যে উগ্রবাদী মানে আবো লগে লগে একদম অ্যাকশন উপায় করে নং উগ্রবাদী হিনাই সাবো নিনি আনি অধিকারী বাগান সিরখংমালিয়া সিরখকের উগ্রবাদী থাঙ্গো হাইজা আরো বেজো আং তুম বনি বাগিন খাজানি তাকক তেবো খুকসং পার্টি সিং দর্জ মারম নাই দর্জের মুখা মহত্বের লক্ষণ আগামী দিনও ত্রিপুরা সাবাঞ্চি না গাই একমাত্র থানসা তো ওই শুধু লুট নি উকলগমান খাপ্রম গাই নং বলিয়া আং বলিয়া নং বংলিয়া আং বংলিয়া kabangma borok tongo je jaga tongo sung tini je tongma hai sung je kok sama hai tai ke kok semiye borok asunong situm jotono khana jora ya bodino paino semiya jam tong nake khorongni befang buja pan tok jong sung ma tongnai jotto sung thansa kai tonga kai khana tini sai taibo borok tungnan bagai norok jotono janjani kami o phone tun khailai jotono chubalai gari rok tublai phega kai ba belai kena hamnai sung asa khayo খানানি পরে না একটা চেহারা অন্যরকম থাকার মাসনও একটা চেহারা অন্যরকম থানায় চিনি বারণ বাদে যখন হামলে আইন পুজো কক সামনে আসল পয়সা মাকে চিনি সবা আইন লক্ষ্য হামবাই Orte nyap tong hore. Wow, asal bunga jaga sari. Orang. Nale na no ma thang tao na dai mana ka soka tak bosaw na sung dawi sante he kya Ciruman bagna ada. Tam sekolah itu nanti kukong begitu. Kisah nasi kita, ini tam sakna deh. Emre tam sakna deh ta.
Ay, tao naman boy ko ro. Hello, hello, hello. Tabung no Maharashtra call khai paidro. Bo live of finance. Rajya Sarkar ni Mantri Susanto Chaudhary press meet khai saka ini chawo jungonai tungo sai tungo. Ke sini Maharashtra live khai mani pore no jung tam khai nai decision na nai. Bo tes rapta tong khai live khai nai. Ta khona so lai jakho. Ejamara khoi chomani wo. Nogi man tong na tau khona road block khlajak yang nai ma thang bahani bo. Obai ke no. Joto borok kasajak obai ke no borong ni nai ma thang bahani bo. हमें बता दिया है कि ये जो स्क्रिप्ट का इशू है ये स्टेटस को रहेगा, लेकिन आने वाले दिन में हमें ये अश्योरेंस कानून में बनाकर देखना पड़ेगा। आज हम जीते हैं इसका ये मतलब नहीं कि कल भी जीते। इसके लिए हमें परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए और उसके लिए वो बागरा अकेला फाइट नहीं कर सकता है। आप सबको हमको हेल्प करना पड़ेगा। मैं अपने वॉरियर्स को, अपने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोफेसर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, सिविल सोसाइटी को, अपने गुरु बदल अपना बात बोलना चाहता हूं। सब लोग कहते थे कि हम लोग नहीं जीतेंगे। अरे छोटा पार्टी करके क्या मिलेगा? आपने दिखाया है। आदमी छोटा फर्क नहीं पड़ता। Matra phung line off khair din chawo. Off ma jakhna jo. Oh. Oh, jack gari jo ba jack wa chir de. Oh bunyi public chawon hai jong ni se. Hai jo ba. Ai ja cái yang jack wa chir tang chawon hai jong dong.